Visayas ug Mindanao. Matagpitik sa orasan. Usa ka barangay kapitan sikop sa kasong pagsa mga nagpadangan katong mulo. Matagsubang ug salop sa adlaw sa kaunangan. Patas na itong istorya ni ha. Walay pabor-pabor sa pingas. Ang Juan de Radio kanunay nag-uban ug niunong sa katilingban. Nagpasalamat ako sa Juan de Radio. Usa ko nga natatangan si Juan de Radio. Kamo ang among inspirasyon sa paghatag og makalingaw nga programa, drama ug musika. Mga tawag daktan, managtok mo na ko nga maingon ko ni. Inubanan sa tiunay nga serbisyo publiko. Ang Dios atong alagaran dagis tinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katao. Ang pinakamasaligan. Broadcasting from the Batong Sardines capital and the Orchid City of the Philippines, Dipolog City. Kini ang pinakamasaligan. 97.5 Wonder Radio. Kalingaw nga mga programa, drama ug musika. 97.5 Wonder Radio, Dipolog. Natapos na sab ang madagayaon ug puno sa kadasig nga adlaw. Panahon na nga mamahulay na sab kita. Kung diin, uban sa grasya sa Dios, mubangon kita nga baskog ug puno sa paglaom sa umaabot nga adlaw. Salamat o Dios sa imong dako nga gugma. Alang ngari ka namo, wala nimo kami pasagdahi sa tibok adlaw, namong gibuhaton bugat man o dili. Pasayloa kami sa among mga kalapasan ug tudloi kami nga makapadayon sa among tinguha nga moserbisyo sa tanan nga walay gipangayong balos. Hikapa ang mga balatian sa mga nag-antos gumikan sa wala damhang kahigayunan o padagamtama sa tinuod nga kalipay ang mga nagbangutan. Hinaot nga bubuan mo kami sa timos mong gugma o di mapungang panalangin samtang kami nagtinabangay o nagkahiusa para sa kaayuhan sa nasod o sa among pamilya isip imong katawhan. Kini ang 97.5 Wonder Radio Dipolog. Nagaserbisyo pinaagi sa kahanginan ilalom sa Malindang Broadcasting Network Corporation sa kakusgon nga 1,000 watts. Ang transmitter site nahimutang sa Linabo Peak, Barangay Uwaon, Dapitan City ug ang sibehanan nahimutang sa Ortega Building, Purok Cacao, Barangay Minaog, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Iniubos sa pagmintinar ni First Class Radio Telephone Operator Danilo J. Luod. Pinasikan sa NTC license number 96-1 PNCR-10722 ug karon ang nasudnong awit sa Pilipinas. Kayang magiliw, kailas ng sinanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang ituwid
97.5 Juan de Radio Dipolog is now signing off.